बाबू तीन चारिटी घटना नुआ सरकार रे आसिला जहा को नेकरी बारंबार चर्चा हला जो कथा को नेकरी प्रश्न मु आपन को निहाती पचारिबे और आपन को उत्तर गुरुत्वपूर्ण कारण आपण नेता पूर्व जने अभिनेता आपन को लक्ष लक्ष लोक भल पाती एबे भी अरिंदम पश्चिम ओडिसा रो पूर्व ओडिसा जोठी ठिया हेबे 3000 लोक 4000 लोक 10000 लोक सेमती रे भिड़ होइजबे जगा प्रधान कर कथा जेतेबेले सामना को आस्तिला आपनकर मने थिवो जे जगा प्रधान कर लोक केमती बीएमसी ऑफिस रे पस्तिले और जगा बाबू सेही समय रे आत्म समर्पण कला भली जेल गले तापर द्वितीय कथा सामना को आसिला जहा राजकनिका रे घटिला आपन को लागुची कि सही सब घटना सहित आपनकर ए विजुअल को सिमिलर करिया पई चेष्टा करा जाउची आपण सेठी किछि करिनाहंती हाथ हलेइचंती किंतु आपण को लागुची जे आपण को पछरे थिबा लोक जदी रागी जाई थांदे घटना किछि खराब हे भी जाई पर थांदा सुनदु किए कोन भाबुथिबो सेटा तांकर से कंपेयर करंतु कोन करंतु मु जाईथिली मो अंचल वासिंग पई तांको कथा नहीं तांको दुख नहीं कि जाईथिली ताकू किए केमती पोर्ट्रे कला मोर किछि ता देरे फरक पड़ेनी कि कोन यार ताकू एक्शन हो मु प्रिपेयर्ड आ गया लोकों पय मु लढिया को जाईथिली मोर कोन आ गया व्यक्तिगत स्वार्थ किछि नतला मो स्वार्थ मो लोकों को दिसुची आपन कथा रे दम अछि अरिंदम बाबू आपनकर कोनोसी पॉइंट रे दम नाही बोली मु कहू नाही किंतु आपन को लागे कि जने नेता हिसाब रे आमे जेते बेले कोनोसी जागा रे अछु आ वीडियो होउची सेही समय रे टिके आमे कंट्रोल करि जिबा कथा आपन भाबंती कि प्रिटेंड करी कोन होबा गया मु अबिगा वीडियो बंद करे कि मु मोर मन कथा कहिथांदी कि सेटा कहिथांदी बाहर को आस्थांदा कि आसी नथांदा तेनु अभिनय करी कोन होबो जहा आ गया सत से सत मोर सेते बेले टोन से आथिला से परिस्थिति से आथिला हो किछ असुविधा नहीं मु कोन भूल करची ना चोरी करची मोर तो सेठी आ गया पुलिस प्रशासन उपस्थिति रे मु करची ना मु तो का एब्सेंस रे करिनी सेठी पुलिस प्रशासन प्रेजेंट थिला जदी मोर एक्शन किछि भूल थिला ताहले जा हवा कथा हबो किंतु मु पुलिस प्रशासन सामने रे जो 10 कोड़ीटा प्रश्न पचारली जो तथ्य देली तार गोटे भी उत्तर मते मिलिलानी आपन को उत्तर मिलिलानी मते पुणी आगामी बुधवार 11टा बेले समय दिया जाइछि सब ऑफिसर्स प्रेजेंट रहिबे हमकु निमंत्रण लिखित आकार दिया जाइछि आमे पुणी बुधवार दिन जिबु आलोचना करियो ओके अरिंदम बाबू आपण विधायक हिसाब रे लढी थिले आ आपण प्रथम थर जायकरी जो प्रकार टक्कर देथिले तार उदाहरण एबे पर्यंत भी अछि आ आपण आज पर्यंत काम करूछन्ते अरिंदम बाबू आपण अनेक लोकंकर आदर्श अनेक लोक आपण को फॉलो करन्ते ओडिसा रे जते बेले अनेक नेता अछंती भारतीय जनता पार्टी रो सरकार अछि सेही समय रे अनेक कथा सामना को आसुचे आ आपण को विजुअल तळे लोक माने लेखुछन जे आमे भी वीडियो ऑफिस जिवु आमे भी प्रश्न करिवु ऑफिसर माननकु जे ई काम काई के होनी जदि एई प्रकार घटना घटिला ताले आपण याकु सकारात्मक भाव रे नेबे ना नकारात्मक भाव रे नेबे देखन मु केवल मोर मते जोटा ठीक लागला मु कली मते के फॉलो कला कि इंस्पायर हला से ताको अरिंदम बाबू आपण जो छोटिया लोक नहंती मु किंतु अरिंदम बाबू आपण जने मु किंतु भूल जिंस को सपोर्ट करबिनी देखंतु मु एबे भी कहूची मु सेठी जाईथिली ऑन इनविटेशन राइट मु सेमती जबरदस्ती जाई नथिली मते सेठी डका जाईथिला बोली मु जाईथिली आई वाज इनवाइटेड देयर सो आई वाज प्रेजेंट देयर विदाउट इनविटेशन या पूर्वरु केबे भी ब्लॉग भीतर जाई की मु केबे भी सेमती किछि केबे करना केबे बाहर विजुअल सामना को आसे तेनु जेहेतु मते सेठी डका जाईथिला डका जाई की गेट बंद करा गला डका जाई की वीडियो उपस्थिति न रहिबा सेटा लोकन को भलो लागिला नाही जेतेबेले नेता रागिबो आ लोक जदी रागी जिबे जदि किछि हेई थांता आपण बहुत दुख प्रकाश करि थांदे लोक रागिले आपण को कंट्रोल करि परिबे हेइटी भुवनेश्वर रे सौम्य घटना आपण को आखि आगे अछि लोक रागिले एवं जनकर मृत्यु हेई गला आपण को लागे कि आपणकर जो पावर अछि आपण मनमोहन सामल को देखा करि परिबे आपण मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को देखा करि परिबे आपण सीधा सीधा से वीडियो को ऊपर एक्शन नै परिबे जे आपण भूल केमती कले आपण सेही रूल करिवे कि आगो को सेही प्रकार किछि कार्यानुष्ठान नवा पई ट्राई करिवे कि राजधानी रो कॉल जीवो आ वीडियो हटिबे आ भूल काम सठी होबो नै अरिंदम बाबू सुनंतु आगे निजो पय निजे लड़िबो निजो पय निजे लड़िले भगवान आसे साहाय्य करिवे आज्ञा तेणु निज लड़ीटा निजे न लड़ी कि जाइए कंप्लेन कले कौन हम सी गोटे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग आगे बहुत हो गला 2 वर्ष हो गला तेणु तापर भी जदि सिस्टम बदलू ना आमको आम लड़े निजे लड़िया पड़ो
କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଗେ ପର କଥା ଆମ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇକି ନିଜେ ପଚାରିବୁ ନା ନିଜ ଲଢେଇ ନିଜ ଲଢେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି 1000 କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ହିରୋଗିରି ସେଥିରେ 700-800 କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଦାଦାଗିରି ତାହା ହିରୋଗିରି ଥିଲା ନା ଦାଦାଗିରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ କଣ ମୋର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଥିଲା ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଥିଲା ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭିଡିଓ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହବା ଦରକାର ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଦରକାର ହଁ କେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଦରକାର ତା ଦେହରେ କୌଣସି କାହା କଥାରେ ବାୟସ୍ଡ ନ ହେଇକି ନିଜ ଡିସିସନ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯାଇକି କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଫିସ ରେ ବସିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଟା ଆସିଲା ସିଏ ମତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଅଫିସ ରେ ଏସି ରେ ବସିକି ମୁଁ କାମ କରିଦେଲି ତା କଥାରେ ପେନ ରେ ଗାରେଇ ଦେଲି ଏଇଟା ନ ହବା ଦରକାର ଓକେ ଯେତେଟା ଆବେଦନ ଆସିବ ସବୁ ଭଲ କି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଦବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବେ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ରହିବ ନା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସରକାରରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଥା ଟିକେ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ନା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ପିଓ ସରପଞ୍ଚ କୁ ପଚାରିକି କାମ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଏଇ ଲୋକର ଭତ୍ତା କାଟି ଦିଅ ସେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଓକେ ଯାହାର ହକ୍ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପାଇବା ଦରକାର ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କଥାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଲାଗେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ପୁରା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ପୂର୍ବ ଦଳର କଥା ମାନୁଥିବା ସରପଞ୍ଚର ଦବଦବା ଏବେ ବି ରହିଛି ସଂଗଠନରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ସଂଗଠନର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଅଫିସରେ ପିଓ ମାନଙ୍କର ବଦଳି ହବା ଦରକାର ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ରିସଫଲ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ହଉନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଭିଡିଓଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ସିଏ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣ ପିଓ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ହଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଅଛି ରେଡି ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ସାଲେପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ କେତେ ବଢିଲାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସାଲେପୁରର ବହୁତ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଛାଡିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଲେଣି ବଢିଲାଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି